Hello, so ada iti Batangas, iti ayan ti cancer patient nga kasinsin ko. So ay iti piman jay pwesto na bago nagka-cancer isuna ni no kumapimanhan nga nagka-cancer mayat ni ada ti source of income da ato jay furniture da kung kailan nga nagsarili da piman kit kasi jay nagbalin na yung oray kas jay kit pasalimi ni ading ko jay ni oray no kas jay ngay kit lumablaban piman lata dalata ti kwa order pa order and then isupi man tiga gatang na pag maintenance na. So ayan mga kahags, kita nyo dagita manok na nga nagado. Dito jay imayan jay kwa nagpaaramidam ti adjay ngay vlogger nga nagana jay vlogger nga may isa nga imay dito nga nagpaaramid ti kulungan ti kwa na ti manok na ni pabulang ni naganan ata jay kabsat kong rawit. Daytoy piman jay kwa pwesto da mayat kumapiman ni ota ni no adat kasta nga pa order no ginatang da o paggatang na piman ti agas na eta nagizay kayat na nga tumulong nga umay nga ag-assemble amo nag-assemble ti tugaw may kayon ta pa mabaling kayo milata umay ag-assemble ni oday tani di tugaw madipay nalpas. Ayan, so dito jay ni address na to yun Santa Teresita Santo Tomas, Batangas. Nagmet gaming gayam dito nagpresko ti angin na. Yan medyo bantay ng mayat meet dito Mayat meet dito